ज़ैनुल खान साहब, अभी तक हमने देखा जब तक हुर्मुज़, ईरान और अमेरिका आपस में थे तो हमें वहाँ पर रशिया या अमेरिका जो बिग पावर्स हैं वो अपना कोई रोल प्ले करते दिखाई नहीं दिए। अब जब हम कह रहे हैं कि तनाज़ा फैल रहा है और बहुत से फरीक हैं, बहराए अहमर, बहराए कैस्पियन, इधर हुर्मुज़ का मामला स्टिल वहीं खड़ा है, क्या आज भी मिडल पावर्स या सालस आप कह लें उनकी गुंजाइश मौजूद है, रास्ता वहीं से निकलेगा? आयशा, इस वक्त ये तनाज़ा फैल रहा है और जो मिडल पावर्स हैं जो पहले से इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान, कतर, ओमान, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर मिस्र भी था एक, और उस पर भी हमला हो गया है, उसके जहाज़ों पे भी जो वहाँ खड़े हैं। जी, मिस्र पर भी हमला हो गया, शुक्रिया। देखिए, ईरान ने 14 मुल्कों के टारगेट्स पर, खुद ईरान ने या ईरान के साथ जो उनकी इत्तेहादी तंजीम है उन्होंने हमला किए हैं 14 मुल्कों के टारगेट्स पर। तो ज़ाहिर है तनाज़ा फैल रहा है। उसके पीछे ईरान की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी को कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि जंग को ख़त्म करने से पहले जंग को फैलाओ। जब जंग फैलेगी तो फिर ईरान पर, अमेरिका पर उसका दबाव पड़ेगा, और जब अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब दुनिया पर माशी दबाव पड़ेगा, उसकी वजह से अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, तो फिर ईरान से उस तरह का मुआहदा होगा जिससे ईरान को सिक्योरिटी मिले और माशी रिलीफ मिले। उसके साथ ईरान हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक वो उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि आखिरी मुआहदा ना हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि हुर्मुज़ का कंट्रोल उसकी सिक्योरिटी की गारंटी बन चुका है। सही। उसके उसके पास एक ऐसी लिवरेज आ चुकी है जिसको छोड़ना उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जब जंग रुकेगी तो अमेरिका फिर वापस आएगा। पिछली दफ़ा भी जंग रुकी थी तो ईरान ये समझता था कि ये सिर्फ अमेरिका वक्फा ले रहा है, और अब भी ईरान ये समझता है कि अगर फौरी तौर पर जंग रुकी तो ये सिर्फ एक वक्फा होगा, अमेरिका ज़्यादा तैयारी से वापस आएगा। लेकिन ये जो हिकमत अमली है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि इन सब मुल्कों पे हमले करके, इन पे दबाव डाल के ईरान ये चाहता है कि इन मुल्कों के जरिए से अमेरिका पर दबाव डाला जाए, क्योंकि सब मुल्क अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये अमेरिका से कहें कि खुदा के वास्ते तुम ख़त्म करो इसको, वापस जाओ, ईरान की बातें मानो। अब सऊदी अरब को देखिए कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो बेहतरीन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, खित्ते की बड़ी कुव्वत है और बड़ी फौजी कुव्वत भी है। लेकिन ईरान जंग को हुर्मुज़ से लेकर बाबुल मंदब तक चला गया ताकि सऊदी अरब का तेल रोका जाए। सऊदी अरब का तेल क्यों रोका जाए? ताकि जो तेल की कमी है वो जल्द से जल्द दुनिया में पैदा हो, और जब तेल की कमी पैदा होगी तो फिर ईरान की बात माननी पड़ेगी। तो इराक में जो मलेशियाज ईरान की हामी मौजूद हैं, उन्होंने सऊदीया में टारगेट्स पर अटैक किए, और ज़ाहिर है रेस्ट्रेंट की कोई हद होती है। सऊदी अरब ये समझता है कि ये एक साइड का प्रॉक्सी प्रेशर जो है इसको मुसलसल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कि एक तरफ यमन से भी ये प्रेशर प्रॉक्सी का आ रहा है, दूसरी तरफ इराक से भी प्रॉक्सी का आ रहा है। तो सऊदी अरब ने आखिर को अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश करनी है, जिसके लिए उसने जवाबी हमला किया। और आप ये देखिए, खुद इराक के अंदर इराक की जो बड़ी मजहबी ताकतें हैं, शिया मजहबी ताकतें हैं, वो भी इस वक्त ईरान के खिलाफ हो रही है। मुक्तदा सदर ने क्या कहा है? मुक्तदा सदर ने, जो इतना बड़ा वहां का एक मजहबी कुव्वत है और इतनी बड़ी मजहबी जमात का हेड है, वो उसने कहा है कि जितनी ये ईरान के साथ वाली मलेशियाज हैं ये निकल जाएं इराक से, ये हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हैं। अब जिन मुल्कों पर अटैक हुए हैं, देखें अभी तो ये हुआ है कि अलग अलग सबकी पॉलिसीज हैं। यूएई का चौधरी साहब ने बताया वो इस वक्त उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो मुसालत कराने की कोशिश कर रहा है। ओमान न्यूट्रल बना हुआ है, वो मुज़ाकरात करके हुर्मुज़ के मामले पर कोई डील हासिल करना चाह रहा है। कुछ मुल्क अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जो बुराइयों की नानी है वो तो अमेरिका और इसराइल है ना। ये वॉर ऑफ चॉइस तो उन्होंने शुरू की, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इस जंग के दरमियान में जो ईरान ने फैलाया है इनको खित्ते के दूसरे मुल्कों तक, जो इस जंग में नहीं आना चाहते थे,
ظاہر ہے اس کی ذمہ داری تو ایران پر عائد ہوتی ہے. درست. اور ایران کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک مل کر امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ ایران کی بات مانی جائے، کیونکہ ان کی معیشتوں کو خطرہ ہے، ان کے ملکوں کو خطرہ ہے، ان کا جو پورا ایک ماڈل ہے جس ماڈل پر وہ قائم ہے وہ چل رہے ہیں، اس ماڈل کو خطرہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ ملک آخر اکٹھا بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جو ابھی الگ الگ پالیسیز اپنا رہے ہیں. اور یہی دیکھنا ہے کہ آیا کیا تمام اکٹھے ہو کر ایران کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل یہی دیکھنا ہے کہ یہی وہ سوال تھا کہ اکٹھے ہو کر یہ کس جگہ کھڑے ہوں گے، کہاں دباؤ بڑھائیں گے. عامر احمد خان صاحب، کیا مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور بہت سے فریق اس کا حصہ بن گئے اور ظاہری بات ہے نقصان بھی ہے ان کو، کیا 14 نکاتی MOU جو ہوا کچھ ہفتے پہلے اب بھی اسے ایک واحد گارنٹی کہا جا سکتا ہے اس معاملے سے نکلنے کی، یا فی الحال وہ بھی پس پشتر معاملہ یہاں سے اور آگے اور بہت سی سرحدیں کراس کرتا دکھائی دیتا ہے؟ جی عائشہ، کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو MOU تھا اس کو گارنٹی نہیں تصور کیا جا سکتا. وہ ابھی بھی مستقبل میں وہ ایک بنیاد بن سکتا ہے، وہ ایک ورکنگ پیپر کے طور پر کام آ سکتا ہے کہ اگر یہ امن کی بات آگے بڑھنی ہے تو ان 14 نکات میں سے کچھ نکالے جائیں، کچھ نئے شامل کیے جائیں، کچھ میں ترمیم کی جائے. لیکن وہ بذات خود وہ MOU جو ہے وہ کسی چیز کی گارنٹی میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ اس جنگ کی اب حیت بدل رہی ہے. دیکھیں عائشہ، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمیں اردن اور مصر کے اوپر حملے، ایران کی جانب سے حوثی باغیوں کا سعودی حکومت کے خلاف متحرک ہونا، سعودی عربیہ کا عراق میں ایرانی نژاد ملیشیات کے اوپر حملے. اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی عرصے میں یوکرین نے بھی کچھ ایرانی جہازوں کے اوپر اس بہانے سے حملے کیے کہ وہ فوجی ساز و سامان روس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جنگ پھیل رہی ہے. لیکن مجھے کچھ ایسے اشارے جو ہیں وہ اہم لگ رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ اس کی حیت اس طرح سے بدل رہی ہے جی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ غرور ٹوٹا کہ ان کا خیال تھا کہ جس رجیم کو 50 سال سے دنیا ایک سردردی سمجھ رہی ہے وہ 5 دن میں اسے ختم کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیں گے، جب ان کا غرور وہ والا ٹوٹا تو اس کا ایک فال آؤٹ عائشہ یہ تھا کہ کسی بھی قسم کا امن معاہدہ ایران کے ساتھ، یہ ساری دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اس جنگ کے بعد، ایران کے اوپر حملے کے بعد کسی بھی قسم کا امن معاہدہ اس کے ساتھ وہ اس کی علاقائی فوجی طاقت اور علاقائی حیثیت کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا. اور یہ چیز امریکہ اور اسرائیل کو تو چھوڑے نا آپ، یہ چیز تو خلیجی ممالک کو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اب آپ کو نسبتاً خاموشی نظر آتی ہے بیان بازی کی حد تک. وہ والے بڑے بڑے بیانات کے تہذیب کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم نیست و نابود کر دیں گے ان کی فوجی طاقت کو، اب آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ نہیں نظر آ رہے ہیں. نیتن یاہو تو بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں. ان کی جو منہ ماری ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد، اس کے بعد اگر ان کے کوئی رابطے ہوئے بھی ہیں تو اس کے اوپر پردہ ہی رکھا گیا ہے، ان کو بہت زیادہ اچھالا نہیں گیا. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی داخلی سیاست کے اندر بھی اب دھنسنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے مڈ ٹرمز قریب آتے جا رہے ہیں. یہ 23 سے 27 جولائی کے بیچ میں عائشہ میں پڑھ رہا تھا کہ AP نے ایک اوپینین پول کیا ہے امریکہ میں، جس میں ان کو یہ پتا چلا کہ ہر 4 میں سے 3 امریکی جو ہیں وہ ٹرمپ کی اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں. ریپبلکن پارٹی جس کے 71% ممبرز اس جنگ کو سپورٹ کر رہے تھے، اب صرف 61% ممبرز اس کو سپورٹ کریں، وہاں پہ بھی 10% کی گراوٹ آئی ہے. اور اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو کھانے میں جو فوڈ انفلیشن خاص طور پر ہوئی ہے وہ ایک سب سے بڑی وجہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کا اس جنگ سے متنفر ہونا وہاں پر. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ادھر دھنس چکے ہوئے ہیں. اب جب یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی فوج کے اور فوجی کمان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ ایک لمبے دورانیے کی لیکن لو انٹینسٹی جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے، جس میں امریکہ کا مقصد اور امریکی جنگی مشین جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یا جتنی بھی تیزی سے ان کے لیے ممکن ہے وہ ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کی عسکری قوت کو کمزور کرتے رہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کریں. اس میں ہفتوں لگ جائیں، اس میں مہینوں لگ جائیں، اور یہ صورتحال نہ پیدا
ہونے دیں کہ کسی طرح سے ایران کے ساتھ کوئی ایسا امن معاہدہ ہو جو کہ اس کی علاقائی طاقت کو تسلیم کرے، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ تو خلیجی ممالک کو یہ چیز قابل قبول ہے، اور دوسرا وہ جو امریکہ کا سٹیٹس تھا نا خلیجی ممالک کے محافظ کا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے جگہ جگہ اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، اس کو بھی وہ بھی دوبارہ کسی نہ کسی صورت سے بحال ہو سکے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھیلاؤ سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لو انٹینسٹی مگر لمبی دورانیے کی جنگ کے اندر یہ بدلتی جا رہی ہے۔ درست ہو گیا جی۔ عامر احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں لمبے دورانیے کی لو انٹینسٹی جنگ کو رکھتے ہوئے ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر خطے کے دیگر ممالک کب تک اس وزن یا بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں۔